नमस्कार। आज वीडियो आरंभ कला पूर्व प्रथमे आपण मन को गोटे प्रश्न मोर धरतु आपण को गोटे मूल्यवान जिनसटी हजि जाइए आपण चाहिए कि पुलिस को ए विषय अवगत कराइबे एवं गोटे एफआईआर कि गोटे एतला जाकि थाना देवे आपण को केते दिन लगे आज्ञा जाकि पुलिस को एफआईआर टे देवा दिने 2 दिन 5 दिन अच्छा छाड़ नियंतु सप्ताह भी नहीं जावा किंतु 2 वर्ष पर जदि आपण थाना को जाइकी गोटे मूल्यवान जिनस हजिजा विषय एतलाटी दियंती तेबे कौन पुलिस आपण को एफआईआर रखिबो कि आपण को आज्ञा सेठी पुलिस शोधिबो कहबो कौन करथिलो सोई पड़थिलो कि 2 वर्ष एटा तो हैला आज्ञा साधारण लोकर कथा साधारण लोकर कष्ट किंतु जतले सरकार को ऊपर कथा आसी जाउची दुईटी रिपोर्ट जोटा कि ओडिशा पई बहुत इंपोर्टेंट से दुईटी रिपोर्ट हजिजा कथा सरकार 2 वर्ष है शासन में अच्छा किंतु पूर्व जानी नथिले ओडिशा रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूरण कला बोली आसंता काली माने जून 12 तारिख दिन धूमधाम रे सेलिब्रेशन हम ठीक 3-4 दिन पूर्व आईन मंत्री मुहरु बाहरी गला कि आज्ञा 2008 कंधमाल स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती मर्डर केस एवं 2016 मसीहा सम हॉस्पिटल रो अग्निकांड केस ए दुईटी संपर्कित रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट रे नाही फाइल कोडे हजि जाइछि आ रिपोर्ट आज्ञा एमती साधारण कोनोसी क्राइम ब्रांच रिपोर्ट नथिला 2008 कंधमाल दंगा एवं हिंदू स्पिरिचुअल लीडर लक्ष्मणानंद सरस्वती मर्डर केस रो जो फाइल टी सेटा आज्ञा एएस नायडू कमिशन को रिपोर्ट थिला सम हॉस्पिटल अग्निकांड रो जो रिपोर्ट टी ताहा आरटीसी को रिपोर्ट थिला ए दुईटे रिपोर्ट जतेबेले सरकार चेंज होइतिले 4/6/2024 रे सेतेबेले मुख्यमंत्री को दफ्तर रु एहा स्वाभाविक प्रक्रिया रे पळाइतिला आपण को होम डिपार्टमेंट पाखु तो ए जे रिपोर्ट हजिबा कथाटी गणमाध्यम आगे जतेबेले पृथ्वीराज बाबू कहीदेले सेतेबेले आज्ञा आमे जानिया को पाइलु जे परवर्ती मुहूर्त रे मुख्यमंत्री को भी ए विषय रे अवगत करा जाई नाही सांबादिक भाई माने जतेबेले प्रश्न पचारले ए विषय रे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहले ए विषय में किसी अभियोग हुई नहीं कि मो पाखे किसी डाटा नहीं जदि अभियोग आसे ताहले तदंत हम आ सबू प्रश्नर उत्तर मुख्यमंत्री दबाटा जरूरी नुह ये से विषय नुह किए अभियोग करले तार उत्तर देवा मुख्यमंत्री बाध्य नुहति जदि सेमती अभियोग आसे तार मुख्यमंत्री सरकार तार इनक्वारी करेंगे से कौन ये कि तार आवश्यकता अच्छी किसी अनेक जगार कौ विधायक कौ कथा कहते भितर प्रकृत सत्यता अच्छी कि नहीं से कथा सरकार अनुधान निश्चित भाव में करेंगे। थैंक यू। एटा आज्ञा कि अजब कथा कहले माने लोकों को सरकार कुहाई होतबा ए मोहन सरकार शेष में कहउछन जे मुख्यमंत्री अकाउंटेबल नुहति ए सब प्रश्नर उत्तर देवा पई ताहले आज्ञा आमे काहा को पचारिबु आज्ञा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड एवं ता परवर्ती मुहूर्त रे कंधमाल जो दंगा हेतिला एटा केवल आज्ञा गोटे मर्डर केस बा तांको सहयोगी को मर्डर केस कथा ही नथिला आपन को कहया दरकार नहीं कि ता परवर्ती मुहूर्त रे कंधमाल जो दंगा घटिला से सरकारी डाटा रे 40 जनक मृत्यु लिखाई किंतु ह्यूमन राइट्स कमिशन एवं अन्यान्य रिपोर्ट अनुसार एटलिस्ट 100 ରୁ 150 जनकर हत्या होता 2008 रे होइतिबा कंधमाल दंगार रिपोर्ट एएस नायडू कमिशन पक्षर 2016 मसीह नवीन सरकार को हस्तांतर करा जाइतिला किंतु आज ठीक 10 वर्ष पर जेतेबेले बीजेपी सरकार ए रिपोर्ट को हजिजा कथा कहते आज्ञा कहीं गोटे छोट छुआ भी विश्वास करना कि एते बड़ फाइल एते इंपोर्टेंट फाइल सरकार को होम डिपार्टमेंट रु कुआडे हजिजिव एटा कौन से आज्ञा 5-7 पृष्ठार रिपोर्ट नथिला 1500 ରୁ 2000 पृष्ठार रिपोर्ट केमिति गोटे विभाग रु आज्ञा गायब हो किए थिले से दायित्व रे वर्तमान 2 वर्ष पर एतला दिया जाउची होम डिपार्टमेंट पक्षर मु आपन को आगे मन पकई देवा चाहूँगी ठीक 9 मास तले जिते बीजेपी सरकार को 1 वर्ष ऑलरेडी पूरी जाइतिला ठीक 9 मास तले सांबादिक मान प्रश्नर उत्तर दे मनमोहन सामल बाबू कहते कि खूब शीघ्र आमे ए जो स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड घटनार संपूर्ण रिपोर्ट को सार्वजनिक करिबु जो कमिशन बसला से कमिशन बाबद टेबुल है नथरा एबे ताको तर्जमा कराउची आईनगत तर्जमा आईन विभाग तर्जमा कर आईन विशारद तर्जमा कर उपयुक्त समय उपयुक्त निष्पत्ति नियाजिवो एवं जो माने
ତାଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ପରାମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା 8-9 ମାସ ତଳେ ବି ଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହୋସ ନଥିଲା କି ରିପୋର୍ଟ ବୋଧ ହୁଏ ହଜି ଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜା ଯାଉ। ମାନେ କେତେ କେୟାରଲେସନେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମିडिଆ ଆଗରେ ବାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ। ଯିଏ ନା ସେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିडिଆ ଆଗରେ ଯାହା ନା ତାହା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, କାହାର କଥାରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ତାଳମେଳରୁ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଜେପି କୋଭଳି ଭାବେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ। ନବୀନ ସରକାର କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିଲୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। 2 ଜଣ କମିଶନସ୍ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନିକ କରାଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନିକ କରନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ବଜନିକ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କନ୍ଧମାଳରେ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଚଲାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଆଟାକ୍ରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଲା, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଠେଙ୍ଗାଧାରୀ 4 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲେ। ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ବହୁତ ହାଲୁକା ଭାବେ କହିଦେଉଛି କି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହଜି ଯାଇଛି। ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ, ସେଟା କରିଦେବୁ, ଫଲାନା କରିଦେବୁ, ଢିମକାନା କରିଦେବୁ। ଗୋଟେ ବି କଥା ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା। ସେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି କଥା କହି ନିଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଥବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା କଥା କହି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା କି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲୁଛି। ଏବେ ଏ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଟିକେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ହଜି ହଜି ଗଲାଣି। ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ପିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା କୁହନ୍ତି ହୋମୱାର୍କ ନ କରିଥିଲେ ଟିଚରକୁ ଯାଇ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହୋମୱାର୍କ ଖାତା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି, କାଲି ବୋଉ ଘର ସଜାଡ଼ୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ରଖିଦେଲା। ଏମିତି କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ଏବେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆପଣମାନେ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ। ଆରେ ନବୀନ ସରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ। ଆପଣ 15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେନି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟଟା ହଜିଛି। ତାହେଲେ ଯିଏ ହଜେଇଛି ତା ଉପରେ ଭଲ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଲଜ୍ଜା ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା, କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏମାନଙ୍କୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅଥବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟଟା ହଜିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ଆମକୁ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।